grade 12s. Good morning, grade 12s. Today we're going to start a new chapter, very important chapter, en dit is die hoofstuk van calculus, 'n differentiasie. When you go to university, you will start with calculus in your first year if you study something in mathematics. Wat is calculus? Calculus gaan op skoolvlak oor differentiaalrekening en integraalrekening. Op skoolvlak doen ons net differentiasie en nie integrasie nie. You'll go on with that in university. So calculus gaan oor gradiënte van raaklyne aan kurwes. Gradients of tangents on curves. Om sulke probleme op te los, het ons nodig om te werk met hoeveelhede wat neig na oneindig klein getalle en neig na oneindig groot getalle. So, to solve such problems, we need to work with quantities that reach to infinite small quantities and infinite big quantities. Die wiskundiges wat calculus ontwikkel het en wat ontdek het, was aanvanklik Newton en Leibniz, en hulle het die groot deurbraak gemaak rondom calculus. So kom ons gaan kyk na die gemiddelde gradiënt tussen twee punte. Let's investigate the average gradient between two points. Let's draw an parabola. And the name of this parabola is fx equals x squared minus 2x plus 2. Kom ons identifiseer twee punte. Ons identifiseer hier 'n punt en ons identifiseer daar 'n punt. Nou, omdat dit nie reguit lyn is nie, kan ons nie praat van die gradiënt van die funksie nie. Ons moet praat van die gemiddelde gradiënt tussen twee punte. This is a curve, so we can only speak of the average gradient between two points. So let's make this x value 2, and we're going to make that y value, or no, this x value we're going to make 4. So if we determine the average gradient, we're going to think of analytic geometry. As ons die gemiddelde gradiënt tussen twee punte wil bepaal, is dit die verandering in y op die verandering in x. So it's y2 minus y1 on x2 minus x1, analitiese meetkunde van graad 10. So wat het ons nodig om eers te doen? Ons het nodig om die y-maatjies uit te werk, deur eerste x is gelyk aan 2 binne in die vergelyking in te sit, and then we can determine the y value that completes the coordinate. So ons het 4 minus 4 plus 2, so the y value equals 2 over there, and the y value for that coordinate when x equals 4 16 minus 8 plus 2 gives me 10. So now I've got the coordinates on this parabola, and to determine the average gradient, wat gaan ek doen om die gemiddelde gradiënt te bepaal? Kom ons skryf 'n formule daarvoor. I'm going to take the value of f4 minus, that's the y value when x equals 4, and the y value if x equals 2, that's y2 minus y1, analytic language, en dan het ek 'n gewone x-waarde, wat in hierdie geval dan nou gaan wees 4 minus 2. So as ek dit gaan skryf, dan sit die f van x2 minus die f van x1
op x2 minus x1. If I write it in terms of variables, this is my x1 and that's my y1. This is my, or let's write it as fx1. That's my x2 and that's my fx2. Dit beteken dieselfde as y. Good, that is my formula. Very important that you understand that. So, I've calculated now f of 4, that gives me 10. So, I've got 10 minus 2 on 2, and then I get 8 on 2, and that gives me 4. So, die gemiddelde gradiënt tussen die x-waarde waar x gelyk is aan 2 en x gelyk is aan 4, is gelyk aan 4. As ek 'n reguit lyn daar trek, dan kan ons sien dis 'n opdraande lyn en die gemiddelde gradiënt gaan dan 4 wees. And that's the principle of calculus. So let's now quickly see calculus, I said, is the gradient of the tangent at a curve. Hierdie is nie 'n raaklyn nie, graad 12's. Dit is 'n snylyn, want hy gaan deur 2 punte. So wanneer ons nou gaan kyk na 'n raaklyn, dan beteken dit 'n raaklyn sny so kurwe slegs op 1 punt. Maar dit is vir ons onmoontlik, sê hierdie grafiek se naam fx is gelyk aan x², ons moeder paraboliese funksie. Dit is onmoontlik om 'n gradiënt met analitiese metodes uit te werk van 'n lyn as ek net 1 punt het. It can't be done because you need 2 y values and 2 x values to determine the gradient. So wat doen ons dan? In steede van dat ons met 1 waarde werk, gaan identifiseer ons 'n tweede waarde of koördinaat baie naby aan hierdie raakpunt. Let me show you quickly. It's impossible it's impossible to work with only 1 x value. So that's the x value 1. So we're going to identify another x value a small distance away from that x value. Kom ons maak die afstand h. Van daar tot daar is h eenhede. So the next x value is going to be 1 plus h. Omdat dit onmoontlik is vir ons om met 1 waarde 'n gradiënt uit te werk, gaan ons nou 'n tweede waarde kies, net 'n entjie van daai een af. Okay, let's determine the y value. Okay, if this function, kom ons sê sy naam is die gewone moederfunksie fx is gelyk aan x². So if we want that coordinate, it's 1. So to get that y value, I'm going to substitute 1 into the place of f. Om hierdie koördinaat te kry, het ons gesê ons tel 'n klein afstandjie, daai afstand, tel ons bly 1. So wat gaan sy y-maatjie wees as ek 1 plus h binne in hierdie funksie gaan vervang, dan kry ek die y-waarde. Okay, now I can determine, according to this, I can determine the average gradient. Nou kom ons gaan kyk. To determine the average gradient, I'm going to take the y value of the bigger x value, 1 plus h, minus f1, verandering in y, op die verandering in x. So ek het 1 plus h minus 1. So let's quickly simplify this.
if you substitute 1 plus h into your function, wat kry ons? Ons gaan 1 plus h in x se plek sit, so ons het 1 plus h se kwadraat. Minus, nou gaan ons 1 in x se plek sit, so ons het 1 kwadraat. Op 1 plus h minus 1 gives me h. That's all that's left. So let's simplify that. Rewrite the bracket twice and multiply with the arrow method, as jy nie 100% seker is nie, maar dis 1 plus 2h plus h kwadraat, as jy met jou e-mal metode uit gaan maal, minus 1 op h. Nou goed, daai een eet mekaar op, en dan kan ek factoriseer, so I can take out the common factor of h, so it's 2 plus h. Then the h's cancel, and my final answer equals 2 plus h. So wat beteken dit? 2 plus h is my gemiddelde gradiënt tussen 2x waardes 1 en 1 plus h. My gemiddelde gradiënt. Nou, hoe gaan ek die gradiënt kry van die raaklyn wat net raak by 1 punt? Daar is 'n metode in wiskunde wat ons sê limiet noem. The limit that tells us if you try to get the second point as close as possible to this first point, then you'll get the nearest to the 100% correct tangent to the curve. Met ander woorde, ek wil hierdie punt so naby aan hierdie ander punt hê, laat ek die gradiënt van die raakpunt amper kan bepaal. So ek gaan sê, if I determine the limit when h reaches 0. Met ander woorde, ek wil die limietwaarde hê as die afstand tussen die twee punte neig na 0. I want to get the value if this distance between the two points try to reach 0. Want dink vir jouself, as die afstand tussen hierdie twee punte 0 probeer word, dan het jy eintlik net daai een punt. Because if the distance is almost 0, then you are exactly on that point of touching the curve and the tangent. So ek gaan nou sê, ek wil hê h moet neig na oneindig, van wat? Van 2 plus h. I want this value to be as small as possible, almost 0. It must try to reach 0. Nou kan ek net h is gelyk aan 0 gaan invervang in h se plek, en dis 'n erkende wiskundige skryfwyse, as ek wil hê twee punte moet so naby as moontlik aan mekaar kom. It's a mathematical way of writing when I want these 2 points to get as closest to each other as possible, meaning the distance between them must try to reach 0. So ek gaan nou 0 in h se plek insit, en dan is my antwoord 2. So, the average gradient between 2 points that's almost the same point will be 2. En dit is die beginsel graad 12 wat julle moet verstaan rondom calculus. Goed, die volgende klas gaan ek vir julle voorbeelde doen daarvan. Make sure that you understand the way of writing and the principle on what calculus is based on. See you just now.